سلامات دك عبيتي كمي وعيلكم كمي حالكم كمي ياتكم على ملء زلكم هز تجراي هز يترا كمي لهاتكم كلكم تجرنيا تخاتاتلتي تجرنيا سمعتي تقالستي سلام أفزتات تجراي أفزتات إرترا نخسفن تقالس زلكم تدقفوا زلكم نقولكم سلام تاي ناولكو كم تلمداي خبرين هز تجراي خبرين هز إرترا زلاق سلام دما نريء لنا سلادي نقطر دو سلام تصوم دو أيهم ثم زعجرجر زلوا نفلطينا يردنا أيو أمج الرشا نسوم كورك يوم نحنا خن اللي علينا من سي تجراي من سي إرترا بسلام تفاتي تفاقيرو كنبري جراو تخينو هاجر إرترا لتوم بسريهم زمسوا خاف درجي هاجر تجراي كان يي خافتهم دك درجي نحنا حيزي خنمصا إنا نقالس زلنا تجارو زيافلتوا إرتراويان قديممنا خافتهم درجاويان دمسيسهم هاجرهم هانيسهم لعلاونتهم مخبيرهم أب عالم بانديرهم تنبلبلا ينبرلو جن عدمون إقتصاديهم كي يعبي ذا إثيوبيا تبهال هاجر قوات إتزخونت عدي نشامقات إقتصادنا إرترا كي يعبي هزتات إرترا عدو كي ينبر أو عد زول حفتي زي تعامي مسكين زخونة هز إرترا بزح تسديدو فقدو عالم توتينو زلو سلام كوين عدم الديمقراطي زلو عدي أب عالم ملء زلو إرتراو عد مسيون عد خعبي بسلام عد خنبر تسفى نقبر ما عرن إحنا ون تجار حيزي كافتم دك درجي تجرنيا تزاربتي هون كالي قانقوات تزاربتي أبشوا عسيلهم هيزين إرتران تجراين غازا خنقبرائنا خنتفوقكم هنا الناول زفكر نازلو حابرنا فمن مكتوم نحنا تجارن إرتراويان وجناتنا أحواتنا أي تطارطرو وجناتنا نحواتنا إرتراويان كنقول لنا بقلدي ويدما بحلم ما يكون بجهدي هو إرتراويان وجناتنا أيام إرتراويان حواتنا أيام سوداناويان حواتنا أيام كالدون اللون أيام بزحات حوات سودان عدلتهم إرتراويان عدلتهم جن وجناتنا أيام حماق زخونة بوليتيكا حماق زخونة بأسنا عرس بعرسنا تغطخ مقتال وقع زحلفنا يسقاي مكرا أوقعوا له هيزي ازيو 4 نقط تقميطو سلام نخنبر زحاري حزب لنا بايتا حزب تግራይን حزب ኤርትራ ምስ ሰራዊቱ ምስ መሪሕነቱ ምስ መንግስቱ ሁለትዩ ህዝቢ ሰላም ክንነብርና ከመሕዋት ኮይና ንሕና ተጋርን ኤርትራውያን ንሲ ድሕሪ ሒዚ ያኽለና በቃ ተውሽዋ ዘለ ሓይሊ ግን ሓቢርና ክንምክቶ ከም ዘለና ተወሲኑ ኣሎ ናይ ኣول ሰዒድ ቪድዮ ሰሚዕኩም አንተ ኮይንኩም ዕርቂ ይውልና ትድንቁርነኦም ግን በሓደ ወገን ዕርቂ ጌርና ምስ ኤርትራ ክንምክረና ይውልና ሒዚ ናና ከሻማቁ በሓደ ወገን ካነየ ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ይተዋገአና ንኢሎም ካነየ መዳናገር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን በብግዚኡ አጀንዳ ጌርና ንሕና ካፍቲ ቀንዲ እንኮ ዝኾነ ቃልስና ከይንቃለስ ናብ አጀንዳ ሙሳይ እሶ ስለዚሁ እቲ ናይ ኤርትራ ሕውነትና እቲ ናይ ኤርትራ ጎረብነትና እቲ ናይ ዝነበረ ተቃተልና ለቅድሚ ሒዚ ኣብቂዑ ኣብ ሰላም ክንቅፅልና ንገብር ዘለና good morning how are you good I'm just making a video that's okay yeah have a good one yeah thank you إننا رأيهم خمسة زجبر أمريكا كم حادير كي خم حادير كتبه لنا وقت جبر الله خمسة خم أنا ونواكي جبر له سلامي لا مالتي زين أنا دل سلام نور ندقات أمس نقدر مجدنا سلام so ناتقرأي كمل لسركم ناتقرأي تقرأي فتنات بزيحهم عدي ህዝቢ ትግራይ ፈተና በዚሕዎ ብናይ ኣዶታት ትግራይ ዝወለዶም ንትግራይ ዝኽሕዱ ንኸብዶም ዝሓስቡ ኣብ ትግራይ ዘለው ቶም ዝኸዱ ከይዶም መልክዖም ለልዮም ስደት በዚሕና ሒዚ ንዓድና ክንምለስ ዶ ይብሉ ኣለዉ ንጌታቸው ሓተላ ንጻድቃን መንግስት ተቋቋምና በአዲስ አበባ ሆይና ንትግራይ ክንቋጻር አይና ንጨብጣታለን ኢሎም እዮም ተመሓሩን ቅድሚ ሒዚ ንትግራይ 5 ሚልዮን ዝወልና 15 ሚልዮን ከይውሉ ተጋግዮም እዮም ትግራይ ሲ 10 ሚልዮን ህዝብ ከም ዘለዋ ኣይትጠራጠሩ ብናተይ ግምት ካብ 10 እስካብ 15 ሚልዮን ትግራዋይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ እንድሕር ተቆፂሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ልዕሊ 10 ሚልዮን ካብ ትግራይ ወፃኢ ካነየይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ሓዊስካ ብምሉኡ
دم تقروي زتمعي لعل 15 مليون خمزة له خم تولده يفلتيه بصحات اللونا تقارو خوينم وي ببوم وي بديهم كاكالي عليه توليدهم تقروا انتم زرحقوا جايزو تكورعي زقبكا ندياوسي كاب تقراي مولاد مالت عبي عدلي سو زي لي حصر زبله مرتين هاي لما عند تقوروا مكر خينا وحكم انتهي مسلكم زخون سبعات بحق خدانيو تسرح انفستيجيشن دحرايك الصور يقولون كلوس تي مأسريهم ورقة توديو مس خوصن كله after police طابع زلوا police نتهم كسر زقبهم سبات بسلك دويلهم مأسريهم ورقة وزي له تحاووا يلوهم حسوا وازيا تقارو وغناتنا جنرال يحدقو بوليس تግራይ ኮሚሽን ክንደይ ፈተናታት ከም ዘሎ ወጥ ፈልጥዎ የለለኩም ፖሊስ ኮይነ ምስኢ ምስጥር ዝተሓዝስ ምስጥር ዘይሕዝዎ እከለ ብስልክ ደውሎ ቢሎም ሲ ማሰርት ወፂልካ አለ ሒዚ ማሰርት ተዘርጊሕልካ እንሄ ኣብ ከምዚ ቦታ ስለዚ ተሓባ ተደበቕ ካስርኹ እዮም መክሰስ ኢኻ ወንጀል እዚ ኢሎም ዝርዝር ይነግርዎ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ትሰነድ ዝወፀሉ ዝሰርሑ ኣካላት እዮም ወይ ድማ ከምዚ ወንጀለኛታት እንዲው ኣጻሪኹም ከይድኩም እሰርዎም ተባሂሎም ትእዛዝ ተዋሂብዎም ትእዛዝ ሒዞም ንቶም ክእሰሩ ዝግብኦም ወይ ድማ ንሃቶም ቤተሰብ ወይ ድማ ንሃቶም ኣዕርክቶም ደው ኢሎም ክትእሰሩ ትእዛዝ ወፂኡ እንሄ እዩ ተሓውወልዎም ኢሎም መልእክቲ ይሕልፍሎም ቶም ከምኡ ገይሮም ዘመሓላልፉ ኸ ንኦም ከዓ ቅርሺ እንሄ ዝወሃቦም ወይ ካብቶም ደው ኢሎም ዝነግርዎም ዘሎ ወይ ከዓ ነየ ናይ ብልፅግና ኣብ ትግራይ ፖሊስ ብጣዕሚ ዝጋፈጥን ብጣዕሚ ከዓነየ ኣንጻር መኸተናን ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘባኽንን እዩ ዘሎ እዚ ግዕዚና ገብረ ዴላን ምኽትሉን ምስ ወዲ ወረደ ኮይኖም ምስ እንተወልደ ዕንበብ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ሽርሕታት እዩ ናይ ትግራይ ፀጥታ ጠንኪሩ ከይሰርሕ ሕግን ስርዓትን ትግራይ ከይኽበር ሰባት ምዝውዋር እናገበሩ ገበናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ሲ ካብ መዋት ትኸውን ቀታል ትኸውን ዝተመረፀሉ ዘመን ኢና በፂሕና ነርና ሕዚ እያ ተሓጊ ክትመዓራረ ንጓየ ዘለና እምበር እስካብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ገብረ ዴላ ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ኣምፅለይ ወዲ ወረደ ዝነበረ ስርዓት ናይ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ናይ ትግራይ ከይኽበር ቀታሊ ተኾይንካ ዘይትጥየቕ ተቐታሊ ኮይንካ ግን ሞይትካ ትተርፍ ህዝብና እዚ ጨኒቕዎ ነይሩ ሕሰውለ ሕዚ እውን ክደግመልኩም እየ ኣብ ትግራይ ኮነ ኢሎም ሕግን ስርዓትን ከይኽበር ዝሰርሕዎ ሽርሒ ቀታሊ ንኽትከውን ሓታትነት ዘየለይ ተቐታሊ ኮይንካ ግን ሞይትካ ትተርፍ ሕሰውሉ እሞ ስለዚስ ካብ መዋቲ ትኸውን ኣብ ትግራይ ቀታሊ ንኽትከውን ትግራይ እዩ በቃ ስረ ዘለካ ኮይኑ ዝርከብ እዚ ሓደ ወለይ ካልኣይ ትመሕፈሪ ዝኾነ ደርሆ ዝሰረቀ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ይፍረዶ ወዲድኻ ስለ ዝኾነ ዋላ ተጋዳላይ ነይሩ ጨኒቓቶ ስርቂ ፅቡቅ እየ ኮነ ዘለኹ ስርቂ እዩ ወንጀል እዩ ሓዝለ እዚኣ ተሰሪቁ ይቕፃዕ ኦኬ ደርሆ ሓደ ሽሕ ግዝፍ ዝበለ ተኾይኑ 200 ናብ 500 ንበሎ እዚኣ ሰሪቁ ሓደ ወይ ሓደ ዓመት ወይ ክልተ ዓመት ቀጥታ ይፍረዶ ምክንያቱ ቅርሺ የብሉን ዝማጎት የብሉን ጠበቃ ክሕዘ ይኽእልን እዩ ትመቕፃዕቲ ኣኽሪሮም ወዲያው ፍርዲ ኣለዉ ቆልዑ ሞባይል ናይ 5000 ናይ 10000 ዝሰረቁ 5 ዓመት ተፈረዶም እኽሊ ሰሪቆም 5 ዓመት ተፈረዶም ኣለዉ ኣነ ዝመፀኒ ፀብፃብ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብቲ ፍርዲ የለኹን ኣብቲ ዓቃቢ ሕጊ የለኹን ግን ቲ ሪፖርት ዝመፀኒ መዓት ነገር ኣሎ ዝመፅእ ፀብፃብ ሞ ይርኢ ኣዩን እዩ ናብ ሚድያ ዝወፅእ ኣዩን እዩ ከዘይወፅእ እናበልኩ ንሓስክዎም ዝመፅኹ ነገራት ኣለዉ መዓት ናይ ሎም መዓንቲ ግን ንምንታይ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ከተሓዘልኩም እየ ድሕራይ ክርድአኩም እዩ ምስ ወዳእኹ ናይ ዛዕባ ናይ ንተወልደ ዕንበብ እውን ከምፀልኩም ስለ ዝደለይኹ እየ ንምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ኣብ ትግራይ ተባላሽ ዘሎ 3 ዓመት ሙሉእ ግዝያዊ ምድንጋር ኦኬ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይኮነ ነይሩና
ግዚያዊ ምድንጋር ኣብ ትግራይ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ብልጽግና ሽርሒ ናይዚዩ ልኡኻት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝጸንሑ ንስኻትኩም ንኣኻትኩም ንምርዳእ እየ ኣነ እዚ ናይ ዛዕባ ስርቂ ዝብለኩም ዘለኹ እሺ ሰብ ዝቀተለ ወይ 20,000 ወይ 50,000 ተበዚሓ 60,000 ዋሕስ ገይሮም የውፅዎ ዳሕራይ ንኣዲስ ኣበባ ሳፊሮም ይሰድዎ እዚ መን ይኸም ይሰርሕ ነይሩ ብንጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ነበረ ትግራይ ብኒ ወዲ ወረደ ዝምራሕ ነበረ ትግራይ ውድብ ሕወሓት ካብ ቤተ መንግስታት ተባሪራ ብሹም ግዚያዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ብሹም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይትግበር ስልጣን ረኪባ ውድብ ሕወሓት ናብ ስልጣን ዘምፀቶም ኣካላት ግን ክሒዶም ንሕወሓት ክሒዶም ንህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ንብፆቶም ክሒዶም ሕግን ስርዓትን ከይኽበር ናይ ትግራይ ሰራዊት መንዲ ይመርሖ ነይሩ ናይ ትግራይ ፀጥታ መንዲ ይመርሖ ነይሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኮ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እኮ እዩ ነይሩ ንጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ክባረር ዝገበሮ መንዲ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኮ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኸን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ክእለ ዝገበሮ መንዲ ሰራዊት ዝመርሖ ዘሎ መንዲ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ፍስሃ መንግስት እኮ እዩ ሶ ትሕልኽልኽ እንታይ እዩ መራሕትና ሲ ዓበይቲ መራሕቲ ንትግራይ ዲኹም ትመርሑ ዘለኹም ንህዝቢ ትግራይ ዲኹም ትመርሑ ዘለኹምስ ወይ ከዓ ናይ ባዕልኹም ስልጣን ንምዕባይ ድዩ ኣነ ይገርመኒ እሺ ንጉዕሽ ገብረ ንወለጋ ንወደባተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ክኸዶ ይግብኦም ነይሩ ገልገሊኦም እንታይ ይብሉኻስ ሸኽሚ እዮም ንኣና ይኸይዱ ዕዝር ይበሉ ይብሉኻ ምክንያቱ ከምኡ ኢሎም ስለ ኣኼባ ስለ ብውሽጢ ተዛረቡ እዮም ዝሰርሕዎ ጌጋ መራሕትና እውን ከይንቀፉ ከይንትንክፎም ኮነ ኢልካ ዝስራሕ ሽርሒ እዩ ኣይተዳናገሩና ያኽለና መንእሰይ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለና ሓይዚ ኣብቲ ትሰርሕዎ ጌጋታት ክንወቕሰኩም ኢና ኣብቲ ፅቡቅ ዝሰርሕዎ ክነምግሶኩም ኢና እታ ስልጣን ትሕዝዋ ግን ንትግራይ ክተግልግሉ እያ እምበር ናይ መለስ ዝበላ ኣላ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እንተኮይንካ ወይ ስራሕካ ትሰርሕ ወይ ትባረር ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ክትኮን ከለኻ ንህዝቢ ኢኻ ተግልግል ንዓዲ ኢኻ ተግልግል ዘይትሰርሕ እንተኮይንካ ትባረር ተባላሽዋ እንተሊኻ እውን ትውቀስ እዚኣ ፍለጡለይ ኣብ ትግራይ ደርሆ ዝሰረቀ ዓመት 2 ዓመት ይፍረዶ ሞባይል ዝሰረቀ 5 ዓመት ይፍረዶ ሰብ ዝቀተለ ግን ጠያቂ የውሉ ንምንታይ እቲ ሰብ ዝቀትል ቅርሺ እኒሄዎ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ልኡኻት እኒሄው ኣብ ሰብ ምዝውዋር $5,000 እናኸፈሉ ብዙዩ ኣብ ወጋገንን ኣብ ንግዲ ባንክን ዝመሓላለፍ ገንዘብ በዕሩኽቶምን በንስቶምን ብውሽማታቶምን በፂሖ ኣለኹ ሽሞም ክቁጠብ እየ ድሓን ግዜኡ ግን ክነግረኩም ኣብ ወጋገን ባንኪን ኣብ ንግዲ ባንኪን በንስቶምን በዕሩኽቶምን ብቤተሰቦምን ብውሽማታቶም ተይቀረየ እናተዘዋወረ ዝፀንሐ ቅርሺ ናይ ሰባት መዘዋወርታት በተለይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለው ዶላር እናረኣኹ ኣሕዋቶም ኣዝማዶም ከውፅኡ ብትግራይ ገይሮም ንኣዲስ ኣበባ ኣውዝዩ ኢድ ዘርጊሖም ሚና ዝሰርሑ ላዕለዎት መራሕቲ ኢድ ዘለዎ እዩ መን እዮም እዚኦም ንተወልዕ ዕንብብ እዮም እወ ህዝቢ ክትፈልጦ ኣለካ ከተሓዘርኩም እየ እቲ ነገር ቀበጥበጥ የለን እዚ ከይዝረብ እዚ ከይልዓል ኢሎም ዩቱበራት ፌስቡከራት ቲክቶከራት ዓበድበድ ዝብሉ ናይ ስላያ መሓውርና ኣብ ሚድያ ክዝረበ ይግቦን ዘይኮነስ ክዝረብን ኣለዉ ኩሉ ነገር እንታይ ዝወፅእ እንታይ ዘይወፅእ ተቆጢብና ፀኒሕና እዩ ኢና ሕዚ ግን ተወልዲ ዕንብብ ይኹን እከለ ይኹን ልዕሊ ትግራይ ዘይኮነስ ትሕቲ ትግራይ እዮም ተወልዲ ዕንብብ ባዕሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትስልየና ኣለኻ ኢሉ ኣጊድዎ ፀኒሑ ስልጣን ምስ መፀ ካነየ ተዓሪቆም ምስ ተወልዲ ዕንብብ መሊስዎ ፍስሃ ማንጅስካን ኣጊድዎ ፅቡቅ እዚኣ ሓዙለይ ኣብቲ ሰብ ምዝውዋር ክመፀኩም እየ እንታይ ዓይነት ሚና ይፃወት ነይሩ ተወልዲ ዕንብብ እቶም ሰባት ሒዙ እውን ክእሰሩ ማእሰርቲ ወፂሎም ዘሎ ከይእሰሩ ሒዙ ተሓውኡ ተባሂሎም ዘለው መሓውር ናይዝዩ ተዘርግሐሉ መሓውራት እዩ ትጉድጋና ክነውፅኦ ኢና ድሕሪ ሒዚ ኣይንዕገስን እኒ ኢሳያስ ታደሰ እኒ ዓለም ገብረዋህድ እኒ ተኽላይ እኒ ዶክተር ፍስሃ ሃፍተፅዮን እኒ ዶክተር ሰሎሞን እንታይ ዓይነት ሚና ሰሪሖም ወዲ ወረደ ንክቅፅል መንግስትና ናብ ቦትኡ ከይምለስ ተቃውሞ ዘይኮነ ኣቕሪቦም መዓንጦም ሸጥ ኣቢሎም ሰነድ ኣሎ እዩ ኣንቱም ናይ ዓለም ገብረዋሂድ መማጎቲ ሰነድ እዩ እኒሄና ትብሉ ኣካላት
ውድብ ሕወሓት ኣለዎ እዩ ውድብ ሕወሓት ትፈልጦ እያ ትብሉና ኣካላት ብጭብጥ ክነግረኩም ውድብ ሕወሓት የብላን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝሰነድ ናይ ዓለም ገብረ ዋህድ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ከይምለስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣን ክቅፅል ዝተዘጋጀወ ሰነድ ዓለም ገብረ ዋህድ ናሃቱ መሓውር ናሃቱ ፍልፍል እምበር ውድብና ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኢዱ ከምዘየለ ኣረጋጊፀ የለን ሓቲተ የለን ኣብ ኢድና ኢሎም እዮም ትፈልጥዎ ዘለኹም በቃ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ትውሽጣውሽጢ ዝዘዋወር ዘሎ ናይ ዓለም ገብረ ዋህድ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ከይምለስ ተሰርሐ ሽርሒ ቅድሚቲ ሕወሓት ኣብ ኣክሱም ከይዳ ዝወሰነቶ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰነቶ ዝሓዝዎ ሰባት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ትውድብ ግን ከም ዘይብሉ ሎማዓንቲ ኣረጋጊፀ እየ ደጊመ ምክንያቱ እንዳሓተትኩ ፀኒሐ እየ የብናን ናውን ፀኒሖም እዮም ቁርፂ ዝምልከቶ ኣካል እውን ናሓተትኩ ፀኒሐ እየ ከም ዘየለ ከዓ ሎማዓንቲ የረጋጊፀ ኣለኹ በይዛኻትኩም ኣይትሓስቡና ያኽለና ይቁጠብ እየ ዘለኹ ባይዘወይ መዓት ነገር ስለ ዘሎ ግን ግደፉ ከይተዛረቡና ትማሊ ተወልደ ዕንቢ ዝገበሮ ክነግረኩም ጭነቢልኩም ስምዑ ሰራዊት ትግራይ መራሕቲ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ብዓብዩ ከዓ ህዝበይ ህዝቢ ትግራይ ፅባሕ ንጎ ናተይ ዘሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ጌጋ እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣንጠልጢልኩም ብክሳደይ ሓኒቕኩም ክትህሉ እንተደሊኹም ህዝቢ ግን ትፈልጦ ኣለካ ዝኒአ ሽርሒ ተንኮል ናይ ተወልደ ዕንቢ ብሒዝ ጭን ኣቢልኩም ስምዑኒ ትንትን ኣቢለ ክነግረኩም ድሕሪኡ ኣነ ዝብሎ ጌጋ እንተኮይኑ ይእረም ወንጀል እንተኮይኑ ይሕነቕ ሓዝለይ እዚኣ ጌጋ እንተኮይኑ ይእረም ወንጀል እንተኮይኑ ይሕነቕ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ዝፈርሕ ሰብ ኣይኮንኩን ናተይ ህይወት ሓንቲ እያ ሓንቲ ግዜ ዝነበረ ኣብዚ ዓለም እዚዩ ንዓደይ ንህዝበይን ግን ክጋፈጥ እየ ነቶም ባንዳታት ንውድብ ሕወሓት ከፍርሱ ንሰራዊት ትግራይ ከፍርሱ ኢትዮጵያውያን ገይሮም ከቕፅሉና ትማሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈፀመ ገበን ጀነሳይድ ተሓታትነት ከይህሉ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ምስ ኣሜሪካ እውን ኢድ ዘርጊሖም ዝሰርሑ ዘለው ቁፅሪ ሓደ ተወልደ ዕንብብ እዩ ፈልጦ ዘለካ ህዝበይ ተወልደ ዕንብብ ናብቲ ዝገበሮ ክመፀልኩም እየ እንታይ እዩ ገይሩ ይመስለኩም ገምጋም ተገምጊሙ ካብ ዘለዎ ሙሉእ ሙሉእ ተኣጊዱ እንዳሃለዎ ከይለዓል ግን ንኡ ሓቂፎም ዝሕብሕብዎ መራሕቲ ኣለዉ እዚዩ ሰራዊት መራርሓ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ውድብ ሕወሓት ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ናይ ሒዝን ኣብ ዝሰሙን እዚዩ መንግስቲ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ዝጉድ እዚዩ እወ ይፈልጦ እዩ መንግስቲ ትግራይ ከም እንደገና ስሕተት ሰሪሕካ ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ትግራይ ከም ብሓድሽ ሒዚ ኣፅሪኻ መንግስቲ ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ኣፅሪኻ እቲ ኩነታት እንድሕር ፀፊፍና እንድሕር ዘይንቃለስ ኮይና ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ከም ብሓድሽ ዋጋ ከይተኽፍሉና ስጋት ኣለኒ ስለዚዩ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊትና ክብረ ኣለኒ ሒዚ ገምጋም ይካየድ ነው ተወልደ ዕንብብ ፈለማ ንብልፅግና ናይ ምሽጥር ትግራይ እናሸጠ ምስ ተረኸበ ኢንፎርሜሽን እናሓለፈ ምስ ተረኸበ ምስ ኣሜሪካ ሲኣይ ርክክብ ምስ ጀመረ ምስ ተፈለጠ እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኒ ጀነራል ፍስሓ ማንጅስ ስጉምቲ ወሲዶም ምልዓል ጥራይ ዘይኮነ ክኣስርዎ እዮም ዝግብኦም ነይሩ እዚኣ ይገበርዋን ንምንታይ ይበሉ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ኣነ ዝፈልጦ ኣለኒ ግን ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ክብለኩም እየ ዝፈልጦ ጉዳይ ግን ኣለኒ እዎ ዝፈልጦ ጉዳይ ኣለኒ ተወልደ ዕንብብሲ ይብለኩም ኣለና ምስ ብልፅግና ምርኻ ምስ ጀመረ ምሽጥር ናይ ትግራይ ብሰባት እናለኣኸ ባዕሉ እናኸደ ኣዲስ ኣበባ እናሃበ ኣሜሪካ መፅኡ ናይ ኣሜሪካ ሲኣይ ብኣካል እንታይ ከም ዝገበረ እዚ ሓበሬታ ዝሓዙ መራሕቲ ትግራይ ግዜያዊ ምድንጋር ኮይኑ ወዲ ወረድ ዓመት ሙሉእ ተወልደ ዕንብብ ካብ ስልጣኑ ከይእለ ሙሉእ ፍስሓ ማንጅስ ከየልዕሎ ተሰርሐ ሽርሕታት መንግስቲ ትግራይ ባዕልካ ትፈልጦ ኢኻ ውድብ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ትፈልጥዎ ኢኹም ኮ እዚ ጉዳይ እዚዩ ሰራዊት ኣመራርሓ ትፈልጥዎ እንዲኹም እዚ ጉዳይ እዚዩ ትታራ ወታደር ዝፈልጦ እኮ እዩ እዚዩ
ናይ ተወልደ ዕንብብ ሓደ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኣይሰረቀን ይፅለም እዩ ዘሎ ስለ ዝበልኩም ናሲ ተወልደ ዕንብብስ ናፃ ዝወፅእ መሲልኩም ድዩ እዚኣ ወይ ትግራዋይ ደም ክፋሰስ እዩ ወይ ሕጊ ናይ ትግራይ ከኣነየ ናብ ሽቱእ ክወቅዕ እዩ ካብ ክልቲኡ ሓደ ኣሎ ትግራዋይ ግን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ባይታ ዘሎ ዝቃለስ ስቑኢሉ ከምዘይ ይዕገሶ ዝነገር እዚዩ ቁርፂ እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ፀሓይ ዝወቕዖ ስለ ዝኾነ ደርሆ ፃሕቲራ ትረኽቡ ስለ ዝኾነ ስለዚዩ ንተወልደ ዕንብብ ክትሽፍኑ ንተወልደ ዕንብብ ከይትንከፈኩም ከበር ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ብተፈላለየ ሶሻል ሚድያታት ልቢ ግበሩ ኣነ ምንም የብለኩም ልቢ ግበሩ ናይ ተወልደ ዕንብብ ነገር ክነግረኩም ተገምጊሙ ይውረድ ብዘለዎ ተኣጊዱ ስለ ዘሎ ይባረር ዝብል ምይጥ ከም ዝፀንሐ ይፈልጥ እየ ሽምግልናታት እውን ከም ዝፀንሐ ይፈልጥ እየ እሞ ንትግራይ ሕሊፍካ ሂብካ ምስጢር ናይ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተቐቲሉና እናበልና ልዕሊ 150 ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን እናበልና እዚ ዝገበረ ኣካል ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ተብ 4 ኪሎ ዝኔ ስርዓት ቶም ባንዳታት ከይዶም እሱ ከፊሎም ዝኔው ተመሊስካ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ስለያ መሓውር ክሒድካ ንዚኣቶም እናሃብካ ኣሰላልፋና ናይ ፅምዶ ርክክብና ምስጢር ናይ ሰራዊት ስለያና ምስጢር እዚ ሕሊፉ ዝሃበ ኣካል ናብ ገምጋም ከዘምፅእ ኣለዎ ድዩ ናይ ብሓቂ ኣጊድካዮ እንድሃለኻ ስጉምቲ ወሲድካ ዘይተኣባሪርካ ብትሕጊ ወንጀል ዝፈፀሞ ዘይተኣስሮ ስለንታይ እዩ ኦኬ መፀኩም እየ ናኡ ሕፅረ ቢላያ ናወልኩስ ከይትነውሐኒ መጨረሹ ሒዝ ለምቅነ እንታይ ተወሲኑ ገምጋም ክካየድ ካብ ተፈላለየ ናይ ስለያ መሓውራት ንዑ ተባሂሎም መዝገባት ተመዝጊቡ መን ከኣቱ ከም ዘለዎ መን ከም ዘየኣቱ እውን ፀብፃብ ባዕሉ ተወልደ እዩ ሒዙ ንቶም ገልገሊኦም ኣባይርዎም ዝነበረ ገልገሊኦም ዝጋፈጥዎ ፀንሑ ብተኣመንቲ ዝበሃሉ ሰባት ባዕሉ ናይ ተወልደ ዕንብብ ገልገሊኦም ሰብ ሃፍቲ ናይ ሆቴል ዘለዎም ገልገሊኦም ከዓ ከምዚ ተኢለኩም ትሶርሱ ስለ ክፍለጥ ዝኽእል ክሕዞ እየ ድሓን ምክንያቱ ኣነ ትሶርሱ ከመይ ከም ዝረኸብክዎ ናባይ ሓበሬታ እቲ ኢንፎርሜሽን ከመይ ከም ዝበፅአኒ ክትንትኖ ይደልን እየ ተተንቲኖዮ ንሱ ስለያ ስለዚዩ ትማሊ ካፍቲን ዝወፁ ናብ ሎማዓንቲ ገምጋማት ዝኣቱ ሰባት ብተዘዋወርቲ ብሰብ ሃፍትን ብምሱ ተሰሊፎም ዘለው ትግራይ ንኸፍርሱ ኣዋፊሩ ቃል ብቃል ዝነገርኑ ክነግረኩም ተደዊልዎም ተነጊርዎም ዝነገርኑ ቃል ብቃል ሓደ ጌጋታት ነይሩኒ እዩ ናይ ባዕለይ ገምጋም ክገብር እየ ነቐፈይታ ሰልፍ ነቐፈይታ ክገብር እየ ንስኻትኩም ግን ትዘለኩም ዶኩሜንት ዘለኩም ኤቪደንስ ኣይተቕርብዎ መሓሩኒ ኣብ ዘለኽዎ ንክቕፅል ደግፉኒ ዝደለይኹምሞ ክገብረልኩም እየ ድሕራይ እዚዩ ሕሰውሉ ካብ ካሊእ ቦታታት ዝመፁ ከም ድልየቶም ምግቢ ከም ድልየቶም መስተ ክዘጋጀወሎም በቶም ሰብ ሃፍተ መቐለ ተገይሩ እዩ ሕሰውሉ ናብ ትማሊ ዘውግሕ ብትግራይ ዝመፁ ንመቐለ ዝነገረኩም ዘለኹ ኣነ ኦኬ ቶም ተኸታተልዎም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሓበሬታ ዝጋዘር ዝገበርኮሲ ካብቶም እንዳጋጣሚ ኣብ ከምዚያት ነገር ድሓን እቲ ዲቴሎይ ኣትወን ኦኬ ምክንያቱ ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ጉዳይ ስለ ንፈልጦ ሕዚ ብትግራይ ለማዓንቲ ንግሆ ተወልደ ዕንብብ ካሊእ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምስኡ ዝድግፎ ዘሎ ብድሕሪት ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ተሓቢኦም ኣኼባ ኣካይዶም እዮም ለማዓንቲ ንግሆ ብትግራይ ተሓቢኦም ተወልደ ዕንብብ ዝረኸቦም ሰባት ካብ ወታደራዊ ኣመራርሓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምስኡ ምስ ተወልደ ዕንብብ ኮይኑ ተራኺቦም ናፍቲ ገምጋም ክኣትዉ ተለዉ እንታይ ክብሉ እንታይ ከይብሉ ኦሪንቴሽን ተዋሂብዎም እዩ ኣለዉ
يقرأيتا سلكن دي ممو قلنا عطو زربشنو زلو نجر جن بقليلو زرعي قداي يكونن اتوم أفتي بدبو أبزخونه بوتا مقالة استراخوهم تولي عم ببن موسو خالي كافتو زني هو بوتا خيل لعال بدحريت كوينو زدقف زول أكل أو ترخوكم نعدهم تقولوا تقادتي نعدهم تقولوا نايس الليا صرحوا جاقانو نربحها نخبدي لكم إتي ناي تولد عمبب ناي سم الزوار ناقورز مسألة بإنترناشنال كوميونيتي زحتتو بحقي ناي تقراي مسترات حليفون سألات زهابو إزي حيسكم دبيقكم اندحر أفت جمجيمكم تحقين اندحر زي قمتكم موت حق أمسيكم خفب بيكم حقنا حق خصفنا تقراي انت زي غيركم تقراي بتوم ولك سبات نقولهم زلنا زي كونتس تقراي حافش أو تودق الله أي تودق إنجن دك أيهم دك أينا نتقراينا نقافتهم زلنا نتقراينا نقال زلنا سلوزي تحقين خوص أوزيو حق حسكم هز تقراي قديمكم هاجر تقراي قديمكم حقن سرعاتن أخبركم حقي نتقافتون تحقي اختماقوتون كنلابوكم دلي تسفاخ أي قبر أنا كم حدا تقالاساي داسبرا تقراي وناتو حقن سرعاتن تقراي كسفن دبرتين يخون ودورة يخون تولد عمبب يخون كالي يخون بحق تقراي معرة خمس خونه تارا سب يخون أصلت أنزل سب يخون حقن سرعاتن ناي تقراي يسفن بحق خيط كوني لهم نتولد عمبب حيزم وصنحوا أكلات جن بجزياوي مدينجار حانيقة تقراي من تنفس سينا سلسنحت حيزجن أكسجين رخيبنا لنا سلا من قصرنا نبوت تملسه رخيبنا يزننا أكسجين تجينا تنايت هزبي أنكرر هزبا قارس جيرو من قستين بيت مخرين نبوت ملس يلو سلز وسنة إزير كلن زبلكم ذول لهم تايا إتي ناهيمان ترافيكن بإنترناشنال كرايم سلز خونه تولد عمبب مستوى محاورو كاب تقراي كي توصو توهيلو ببلسقنان بأمريكان تنقيرو وميو تفوتوا ذلك من تقراي إزيو نمانجس تقراي نودب حوحات نسراوي تمرار حون حادة غاز خونه حابريتا إذن نقولكم ذلك حادة غاز خونه إذا حادة غاز تاي مسلكم إتي ناي هيمان ترافيكين أب عالم تمزجيو تولد عم بحق يحتضم خانو سلا تفلت إيه أمريكا بزيد خمة زي آتيا سل محاور ناي تقراي عامتات سلا نكايدة قصة بتقراي كوينو نتودب حوحات نتمنقس نتسراويت إيش ناولكا يقريتا ناولكا ثلاثة لسكا أب تقراي قصة لك أي توهيلو تنقير وذلو إزاي أي خاسر حذلو موسوقين محاور كوينهم حيدي صرحوا جبن بعالم كي حتت توم ناي متكلاوي عن كوينهم ودب حوحات وستاني تاز وصنو حيدو النق زيو المتكلاوي عن زخونو أبصراويتو ونزلوا زياتهم حابيركا قسنا بركا شبرا صريحهم يوم كاب حقوت نايت هاجر غيرهم إرترا من السودان ركبنا غورو مسيوم يوم أصوارات مسيوم يوم تباهيلو أو ودبنا حوحاتن أبصراويت مرارحان تقلالنا نتقرأ حليفنا عين هبن مسوات نكفلنا زولو زلو جاغاننا عقبا ويدما سانكشنز بحال بإنجليزيا خقبروا لهم إيو زسرح زلو وشتي بلسقنا إني تولد عمبب إني ودوردي مس أمريكا شرح غيرهم صرحوا زلو حابريتا تكس حابريتا زرخوكو إياز نقرأكم زلو إذا كم زي خون نقول إحنا نقال سوينا أو زي أمريكا لخوانا عليه بقول لي سؤال كأراز قبر كي مسلكم سانكشن قال لي نقرأ يكونن أو زي كي تتاراترو رعد فترون يكون كن قد سرح زلو شرحي إياز نقرأكم زلو إني تولد عمبب إني ودوردي جين بمن تأمل زي تجورو مخانو خان كي تتاراترو مرحنا تقراي سراويت يكون حوحات يكون أنكر زخون هز خان اللو قلنا إذا كأت قافيتنا خنقارا سوينا خنوص عينات فتنا دي جن تفوتوا لكم تولد عم ببناي ناي وعلو وينجلات ناود بحوحاتنا ناس سراويت مرار حان حليفو يتجابن صرح زنورة بعلو يتبعلو زمور حز نورة جوجلي يتناي بلسقنا جنزبات تشرشيرو أب تقراي نخن فرس سرح زنورة سرحتي حيزنا ود بحوحاتن ناس سراويت مرار حان الجدا نخجبر يجي شرح السرح زلو إذا كان خنق على سوينا أوزي زلهم إيدكم باتيهم
ናይ ጸጥታ ኮኑ ናይ ሰራዊት ኮኑ ወዘተ ናይ ሕወሓት ማእከላዊ ኮሚቴ ኮኑ ስርዓት ሓዙ ምክንያቱ ምስ ጎረባብትና ኤርትራ ሱዳን ግብፂ ካልኦት ሃገራት እውን ብሰላማዊ መገዲ ክንሰርሕ ኢና ንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ሕዚ ንኤርትራ ክተውንጅሉ ንትግራይ ክተውንጅሉ ዝሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ንፈልጠኩም ኢና ጽምዶ ምስጢራዊ መንስ መን ርክብ ይገብር ናወልኩም ትድርግሕዎ ፀናሕኩም አንጻር ጽምዶ ዝተበገሰ ተወልዲ ዕንብብ እዩ ጽምዶ ከፍርስ ሰርሕ ዘሎ ዝሰርሕ ፀንሐ ተወልዲ ዕንብብ እዩ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ እዚ ግልጽ ገበርዎ እዚ ኣይኮነልኩም ትዛረቡ ሰባት ግን ኣምፁልና ሞርትዖ ትብሎ ኣይኮነን ሞርትዖ ኣምፁልና ንስኻትኩም እውን ኣብ ቲክታክ ትውዕሉ ዘለኹም ሰባት ንፈልጠኩም ኢና ካሊእ ትረፍ እኔዋ ሒዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ከፍ ኢለን ምስኒ ተወልዲ ዕንብብ ንራኸብ ኢና ዝላ እናተደዋወሉ እንታይ የዋፍሮ ኣለውስ ንፈልጦም ኢና እኔዋ ሒዚ ትማሊ ሕወሓት ኢና እናበላ ዘፍሳ ነበራ ሒዚ ኸ ናይ ምልእኻት ኮይነን ረኺብናየን ናብ ሰዓት እዚዩ ሓራ መሬት ዝነበሩ ተመሊሶም ኣብ መቐለ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና ንፈልጦ ኢና ዝጉድ እዚዩ ስለዚዩ ንሕና ቃልስና ኣጣናኺርና ክንቅፅል ናይ ኩልና ሓላፍነት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ጅግና እዩ ሰራዊት ትግራይ ጅግና እዩ ውድብና ሕወሓት እውን ጅግና እዩ ንጀጋኑና እናራኸስካ ንባንዳታት እናኽበርካ ትማሊ ተዛረብክዋ ዘረባ ነይራ ክደግመልኩም እየ ለማዓንቲ ገልገለይኹም ኣይተረደእትኩም ይመስለኒ ከብረሃለልኩም እየ ምሁራት ኢና እናበሉ ንትግራይ ዘዳናግሩ ዝውዕሉ ልዕሊ ትገባር ትግረዋይ ልዕሊ 80% ኣብ 17 ዓመት ተጋድሎ ይኹን ኣብ ናይ ሒዚ ቀጥ ኣቢሉ ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ጅግና ዝገበሮ ገባር ትግራይ እዩ ድግሪ ሒዝና ኣይና ቀለም ሒዝና ኣይና ተማሂርና ኣይና እናበልኩም ግን ንስኻትኩም ተዳናግርዎ ትግራይ ድሕሪ ሒዚ የለን ካብቲ ትምህርቲ ተምሃርናዮ እቲ ናይ ባዕሉ ውሕልል ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ገባር ትግረዋይ ኢለ ኣነ ትማሊ ተዛረብክወሉ እምነተ እዩ ተገንዘብክዎ ኣባይታ እዩ ኸ هو تجبار تجرواي حرستاي لبام جيجنا أيو ولا قلم تزي تمهارة ولا دقرن تزي حزي كمانا أنا دا فسامة تاي ونقر لنا بسرخة إذا ناس قيلوا بقى خم قصل عصب سفيبل نفسنا بقى سقيلوا ولد لطيبل جبار تجرواي جن جيجنا أيو قتين طريقهم مو زي سبر أنكار أيو بحساب بعقم بحيلي بحي مهانة صنع أي خد እዚ ጅግና ህዝብ ሒዝካ ግን ካብዚ ጅግና ህዝብ ተፈጢርና ፈለጥና እናበልና ንትግራይ ክነጥፍእ ንብገስ ዘለና ኣካላት ስርዓት የለየና ኣየለ ብሹም ምሁራት ትግራይ ናብ ዘይ መገዳ ኣይትኸድን እየለ ምሁራት ኣይጠቕሙና ይወልኩን ምሁራት እኮ ኩሉ ነውና ሰራዊት ነውና ኣብ ፖለቲካ ሕወሓት ነውና ኩሉ ነውና ምሁራት ሰይኮነ እንት ተኣሽሙ ትቐንዲ ተኣዩ ትኸይዲ እየዝበልኩ ሒዙ እውን لعل 80% تجراي زم حدادرا ويدما بهافت جنات يكون بهايمانة يكون بتفعالية تجباريو نجبارني أكا نجبارنا ناشخا ناي تمرت اللي تيجي ناول كاجن نتجراي تفرس أي نفقد الكاني يلي أوكي كافتو تماهير نايلهم أما حرمي ده نتفزرنا بعليه وصل زلخ هو أنا نبع عليه وين زوق زلخ باي ذوي زوق أنا مهارات قلت له خسي نبع عليه لكيميائية ناتي تمرتي لعله هزبي كونا يخيلن يو لعله الجيجنا حارستاي لعله الجيجنا زي تمهاره جن كاتمالي ندرجز دمسسي هزبي هز تقرايسي كونا يخيل ناتي تمرتي سالو تمهيري سالو عد الرخيب اللي خف سدت جن كوينه يقال سلخو اب تقراي زعابيكم ودي حوحات عد الهباتكم زعابيكم ودي ابالات كوينكم حوحات كوينكم زعابيكم ما تشرش كلها مسرخوكم تقليمكم ما بس بلصقنا تسلفكم زلهم جن بتعمي محزنتيهم محفرتيهم عدنا تجراي نخل زحاقفت عدنا تجراي تعجستن سرعتن زلوا محورسب زلوا سلاز خونت كبر لنا نخل حزب عالم زلوا حزب تجراي حزب إرترا حزبون كارسنا يتنكر نغطر له عارف تجراي جن متشور بعد ذلك كونه سرعتنا حقي كبر من قصة تجراي حزي أستوعب تجنزب من يوم حزن سلطان زقاية زلوا أبي تشوقيت أمصانيهم ناي بلصقنا لأخوات كوينهم حيز ختقايهم نام ختنا إنا خنملسينا تخيدهم ما واقع خفلنا أي وزت أي واتنا سأرينا صفيفنا وحدات كوينا مساسينا خنوص أينا زفتنا قفت ود قفت أبي نيرو يفلت تحاوي إذ نورت مالي نهافت جنس زقاية
ናብ ስልጣን ዝጓየ ዝገርመኩምስ ቅድሚ 2 ወርሒ ክተት ተባሂሉ ትግራይ ማለት ክተት ዘይኮነስ ተዳሎ ተባሂሉ ተጋደልቲ ዝነበርኩም በቃ ሕማቕ ፅቡቕ ፀላኢ መፂ ከጥፈና እንተኮይኑ ተዳለው ተባሂሎም ፖሊስ መቐለ ናብ ሸሓታት ዝኾኑ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፈቆዱ ሕክምና ናይ ግላዊ ሕክምናን መንግስቲ ሕክምና እናኸዱ ሕቆይ ፀገመለኒ እግረይ ፀገመለኒ ናይ ልቢ ሕታሽመለኒ ከምዚ ወረቐት ዘይሓዘ ብብዙሓት ይብለኩም ኣለኹ እቶም ናይ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ውሽጣውሽጢ ዘፍርሱና ዘለዉ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ኮይኖም ኣብ መቐለ ይብለኩም ኣለኹ ኣንቱም መትከልኩም ዘለኹም ንፈልጠኩም ኢና ግን ምንም ፀገም ዘይብሎም ናይ ጥዕና ፀገም ኣለና እናበሉ ናይ ዳክተር ወረቐት ዝሓዘለዉ እዮም ሒዚ መዓት ወዮ ናይ ኩናት ደበና ኣላ ምስ ተባሃለት እዚ በቃ ዘየለዎም ሕማም ኒህና እናበሉ ሰርቲፊኬት ኣውፅኦም እዮም እዚኣ ሓቂ ድያ ፍትሓዊት ድያ ገልገሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሳፊሮም ከይዶም ኣይኮነ ከምቲ ንብሎ ነበርና መዓት ወይለይ ኩናት ላዓልያ ተባሂሉ ሃዲሞም ከይዶም ሒዘ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ኣለዉ እናተኣሰሩ ከዓ ናብ ቤንሻንጉል ወሲዱ ምስ ናይ RSF ክዳውንቲ እናኸደነ ምስ ሱዳን የዋግኦም ኣሎ ብልፅግና ተጋሩ ሕሰቡሉ መዝዩ ስለዚ ትግራይ ሲ መንን ክቃለሰላ መንን ክሰርቀላ እዩ ኢልና ንሕሰብ እቲ ጅግና ተጋዳላይ ተቃለሰ ንረብሑ ውልቁ ኢሉ ተቃለሰን ግን ንሕና ክርባሐሉ ኢልና ንሕና ድምፂ ክንኮነ ክንክእል ኣለና ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣካሉ ዝጎደለ ብሂወቱ ዘሎ ንሱ ተረባሕ ክኸውን ኣለዎም እቲ ስድራ ስዋኣት ተረባሕ ክኾን ኣለዎ ልዕሊ ኩልን ቅድሚ ኩልን እቲ ኣብ ግንባር ኣብ ድፋዕ ዘሎ ጅግና ተጋዳላይ እውን እቶም ተጋደልትና እቶም ዋዕረታትና ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩልን ተረባሕነት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እዚዩ ናይ ኩልና ጎስጓስ ክኸውን ኣለዎ ንሳቶም እዮም እቶም ጀጋኑ ስለዚ ንሶም ረብሓታት ንረብሓይ ተቃለሱን ንረብሓይ ተጋደል ምግዳን ንረብሓ ኣይኮነን ንፈልጥ ኢና ግን ረብሓ ይግብኦም እዩ እቶም መራሕትና እውን ከምኡ ሂወቶም ሙሉእ ተጋዲሎም መን ኮይንኩም ንስኻትኩም ሒዝ ተሻማቕዎም ኣብ መትከሎም ንድሕረልዮም ክብሪ ንህቦም እቶም ንነቕፎም ካብ መስመሮም ዝወፁ ወይ ድማ ንትግራይ ከፍርሱ ምስ ፀላእ ተሰለፉ ግን ክንገጥመሎም ኢና ክንዓጥቀሎም ተመሳሲልኩም ቀፅሉ ትግራይ ፍርስዋ ተባሂሎም ልኡኻት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ንቃለሶም ንምክቶም ኣለና እዚ እቲ መልእኽተይ ከብዘለኹም ሰላም ኩንለይ የቐኒየለይ ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ብሓደ ኣለና ኣየኹም ክንወፃ ኢና ቻው ታንኪዩ